इनकलाब तो आ गया हुआ है, इनकलाब आ गया है। इनकलाब ये हुआ है हसनैन कि कल इतना बड़ा वाक़या होने के बाद फिर भी आपने देखा है कि अवाम वहाँ से टस और मस हुई है, किसी पे वहीं पे खड़ी हुई है सारी अवाम। वजह क्या है कि लोगों को ये जो बैरूनी ताकतें हमें डराना चाहते हैं, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमें डराना चाहते हैं, कल हमने इनको डरा दिया है, इनको बता दिया है कि हम डरने वालों में नहीं हैं। अगर आप कहोगे ना कि हमें शहादतें और चाहिए तो हम देंगे इंशाअल्लाह। ये राना सनाउल्लाह कहता है ना कि ये खूनी इनकलाब आ रहा है, अब उसको पता चलेगा ये खूनी इनकलाब है। चौधरी शबीर चीमा मौजूद हैं जो वहाँ कंटेनर पर भी मौजूद थे और सारा वाक़या आपने देखा। एक आपके कारकुन ने, आपके भाई ने इस मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए कुर्बानी दी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसनैन मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, स्पेशली नया पाकिस्तान का। जितनी कवरेज आप लोग करते हैं और मैंने जिस तरह आपको देखा है कि मैं कोट हिजरी से चला हूँ उस कंटेनर पर, और मैंने आपको जिस तरह भागते हुए साथ आते हुए तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर बनता है, और जितनी आप कवरेज देते हैं मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि कल से जब ये सारा वाक़या हुआ है उसके बाद आप 1 मिनट के लिए भी मुअज़्ज़म के घर से नहीं हटे, तो तमाम का तमाम आपने कवरेज की है उसकी। और मैं ये जो सानिया हुआ है ना, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हुआ है, ये पाकिस्तान की सालमियत दाव पे लगी है, ये इमरान खान पर पे नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की सालमियत पर। और इसके लिए हमारे तमाम इदारों को और हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अगर ये हाल है, अगर हमारे पुराने साबिक़ वज़ीर आज़म पर और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वज़ीर आज़म पर अगर इस तरह अटैक हो सकता है। मैं उस वक़्त कंटेनर पर जिस साइड से ये फायरिंग हुई है, मैं उस साइड पर खान साहब के साथ आगे खड़ा हुआ था, मेरे साथ मोहम्मद अहमद चट्टा साहब थे, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के साथ इमरान खान साहब थे। जब ये फायरिंग हुई है तो खान साहब और मोहम्मद अहमद चट्टा साहब नीचे गिर गए हैं। मैं नीचे झुका हूँ पकड़ने के लिए मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के साथ कि मैं साइड पे खड़ा हुआ था, उनको पकड़ने के लिए इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड आए, उन्होंने मुझे पीछे भेज दिया है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब वो नीचे वाला इस साइड पर जो पिस्टल से फायर कर रहा था ना लड़का, उसको मैंने देखा है कि लोगों ने पकड़ लिया है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना सारे ये इदारे और मुख्तलिफ एजेंसियाँ कि ये 9mm के पिस्टल के फायर हैं, ये 9mm के नहीं हैं। क्यों? मैं असले की आवाज़ को जानता हूँ, सारी ज़िंदगी पे दादे से मेरे असले का हर एक के हमें पहचान है कि ये कौन सा असला चला है। ये असला जो चला है ये AK-47 चली है, ये कलाशनकोफ चली है, ये कलाशनकोफ है। और जो फायर लगे हैं खान साहब को, और अभी आपने देख रहा, मैं कल सा सब चैनल को कह रहा हूँ कि ये 9mm के पिस्टल की नहीं है आवाज़, ये AK-47 की है। और जो खान साहब से ये बुलेट भी बरामद हुई है वो भी AK-47 की है, वो सब ने देख लिया, आज उसकी पिक्चर लगाई हुई थी फेसबुक पे लोगों ने। लेकिन मैं आफरीन आफरीन आफरीन, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो आज इस बच्चे ने, मुअज़्ज़म ने जिस तरह अपनी जान देकर हमारे खान साहब की और दूसरे कारकुनों की और पाकिस्तान की और वज़ीराबाद की अवाम की जान बचाई है, इस तरह के बच्चे कम दुनिया में आते हैं। लेकिन उसने तो शहादत का दर्जा पा लिया है, वो तो इस दुनिया से चला गया है। लेकिन हकीकत बात यह है, वो तो मैं समझता हूँ उसने जो दर्जा हासिल किया है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में दीदार भी नसीब फरमाएगा, उनका साथ भी दीदार नसीब फरमाएगा। और साथ में जो उसके लाहिकीन पीछे रह गए हैं उनके लिए मैं और मेरी पूरी पार्टी और पूरा वज़ीराबाद, डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद आज उनके गम में बराबर का शरीक है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके बच्चों का बेहतर मुस्तक़बिल करे, जो कि मेरे खान साहब ने ऐलान कर दिया है हमारी पार्टी ने। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो पुराने थे गुजरांवाला के अरकम खान साहब, उन्होंने आए हैं, उन्होंने आकर कहा है कि मुझे खान साहब ने मैसेज किया है कि इनकी पूरी फैमिली की ताहियात इंशाअल्लाह ताला कफ़ालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। मुझे बताएं, वो बड़ा दर्दनाक मंज़र था जब 3 बेटे अपने बाप के पास खड़े होके, सारे लोग चले गए थे लेकिन वो अपने बाप को उठा रहे थे कि बाबा उठें, बाबा उठें। और इस बाप ने इस मुल्क की खातिर, इमरान खान को बचाने की खातिर कुर्बानी दे दी। इनकी शहादत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहादत का मर्तबा मैं क्या कह सकता हूँ, शहादत का मर्तबा तो मेरे रब ने और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया क्या मर्तबा है उसका। और दूसरा मैं बच्चों के मुतल्लिक़ बताऊँ, पूरे का पूरा मैदान खाली हो गया था, पुलिस भाग गई, हर चीज़ भाग गई,
لیکن پہلے ان کے باپ نے جواں مردی دکھاتے ہوئے وہاں پر شہادت نوش کی، اور اس کے بعد وہ تینوں بچے نہ ڈرے ہیں نہ بھاگے ہیں، وہ اپنے باپ پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے باپ کو اٹھاتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو معظم گیا ہے اس دنیا سے، نہ وہ بہادر تھا صرف، بلکہ اس کے بچے بھی بہت بہادر ہیں، اور ان کے وارث بھی سارے بہت بہادر ہیں۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہترین مستقبل ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی ہم نے دیکھا ان کے بھائی آپ سے لپٹ کے رو رہے تھے، آپ کو ان کے ساتھ ذاتی تعلق بھی تھا، سیاسی تعلق بھی تھا، تو کیا کہنا چاہیں گے معظم کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں؟ دیکھیں جی، پہلی تو فرسٹ آف آل اس فیملی کے ساتھ میری عزیزداری بھی ہے، اور دوسرا اس فیملی کے ساتھ میرے کلوز دوستانہ ماحول جو ہے، ایک تو ہوتے ہیں رشتہ دار، رشتہ داری بھی وہ ہوتی ہے جس کو ملو تو وہ رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن ان کے جو تایا زاد ہیں عثمان صاحب اور ذیشان، وہ دن میں ہم ایک دوسرے کو اگر 2-3 دفعہ ملے نہ یا کال نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ کرے تو ہمیں سکون نہیں ہے کہ میری اتنی ان کے ساتھ قربت تھی۔ لیکن دوسرا بات ہے ان کے بھائی جو آئے ہیں سارے، ظاہری بات ہے وہ میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں ادھر، اور ان کے ہر دکھ تکلیف میں ہر وقت شامل ہوتا ہوں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رات کو مجھے جو اوپر سے قیادت نے بھی پیغام بھیجا تھا، میں محمد احمد چٹھا صاحب کے ساتھ گجرانوالہ میں تھا، تو سارے معاملہ چھوڑ کے مجھے اماد اظہر صاحب نے اور دوسری میری قیادت نے کہا، محمد احمد چٹھا صاحب اور حامد ناصر چٹھا صاحب نے اسپیشلی مجھے کہا کہ آپ فوراً ان کے گھر پہنچیں، کیونکہ وہ آپ کے جاننے والے بھی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم ان کو مہیا کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، آ کر ان کا میسج بھی کنوے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، اگر کسی چیز کی چیمہ صاحب ضرورت ہوئی تو ہم آپ سے پہلے ڈیمانڈ کریں گے، لیکن یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ انقلاب تو آ گیا ہوا ہے، انقلاب آ گیا ہے۔ انقلاب یہ ہوا ہے حسنین کہ کل اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد پھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ عوام وہاں سے ٹس اور مس ہوئی ہے، کسی پہ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے ساری عوام۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ جو بیرونی طاقتیں ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، کل ہم نے ان کو ڈرا دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ ہم ڈرنے والوں میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کہو گے نا کہ ہمیں شہادتیں اور چاہیے تو ہم دیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے نا کہ یہ خونی انقلاب آ رہا ہے، اب اس کو پتا چلے گا یہ خونی انقلاب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے خون ہمارا جو بہایا ہے، یہ ان کو حساب دینا پڑے گا، اور قانون کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا قافلہ، ہمارا جلسہ، ہمارا جلوس ہمیشہ پرامن رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پرامن رہے گا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، میں اس ٹائم شہید معظم کی جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی وہاں موجود تھا، اور چودھری شبیر چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے یہاں ان کی فیملی کے پاس بھی یہ پہنچے، اور ان کا ایک خاص تعلق بھی ہے، اور وہاں کنٹینر پہ بھی موجود تھے۔ آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔